भट्टी साहब, हम नहीं सीखते सियासत में, डेस्परेशन है ये, सख्त डेस्परेट हो गए हैं कि अब मजहब भी इस्तेमाल करें, फेडरल शरीयत कोर्ट इसका नोटिस ले, पाबंदियां लगाई जाएं, अजीब और गरीब किस्म की बातें की हैं मियां जावेद लतीफ़ी साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, पहली बात तो ये कि काबिल मजम्मत है, कोई भी इस्तेमाल करे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने हिस्ट्री बताई, इनके घरों पर हमले हुए, स्याही फेंकी गई, जूते मारे गए, गोली लगी, मतलब जावेद लतीफ़ खुद इसके साथ, हाँ, जावेद लतीफ़ साहब को वो सर और तशद्दुद, और फिर उसके बाद राना सना। वैसे मैं इसके ऊपर भी ऐड कर दूं एक चीज, एहसन इकबाल साहब को गोली लगी थी, हाँ, और जब फैसल वाडा साहब का एक बयान जिस पे बड़ी लेदे हुई थी कुछ अर्सा पहले, 2-3 साल पहले की बात है, उस पर उन्होंने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया इसके ऊपर तौहीन लगनी चाहिए। मगर वो तमाम लोग जो इससे गुजरते हैं लेकिन जब मौका मिलता है तो सियासत से नहीं छोड़ते नहीं है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। फॉर एग्जांपल अब हम इमरान खान साहब पे तनकीद इस हवाले से करते हैं कि आप ठीक कहते हैं रियासत मदीना, मान लिया एग्जाम्पल्स दें, लेकिन मजहब को तो किसी को रियासत मदीना ठीक है, फाइन, आप अल्लाह आपकी और नियत अल्लाह जानता है। दूसरी बात है कि बहुत सारे वो मामलात में वो चूंकि लिख के नहीं करते तो बहुत सारे मामलात में वो कर जाते हैं। तीसरी बात ये है कि कहना कि ये जिहाद हो रहा है, आप हज और उम्रे करने चले गए, ये और कहना कि फॉर एग्जांपल मैं हक हूँ, मैं सच हूँ, मैं नेकी हूँ, मैं अमर बिल मारूफ हूं। आपको याद होगा मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा था इमरान खान को रोकना भी जहाद है, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर ना, आप बयान फिर वो कह रहे हैं कि हां इस्तेमाल करते सारे करते हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्लीज नहीं करना चाहिए, इस तरफ हो या इस तरफ हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये उससे भी डेंजरस है कि अगर ये कर रहा है तो आप इसका क्या कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तेल डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई मुसलमान नहीं है, किसी का अकीदा ठीक नहीं है, कोई अब इसके बाद क्या होगा? आप जैसे हम ये अमूमन मैंने देखा था ऑपोजिशन में काम इस्तेमाल होते हैं, हाँ, हुकूमत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, इस वक्त तो माशाल्लाह पता ही को नहीं ना अपोजिशन कौन है, हुकूमत कौन है, सारे ही हुकूमत में है। लेकिन आप मिसाल के तौर पे आपने देखा है कि एक बात हुई कि जब इमरान खान ने जस्टिस वो जज साहबा ज़ेबा साहबा का नाम लिया, साबिक आपको तो याद होगा लॉ मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन लड़ने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था बिकॉज वो इतना जाहिद अहमद साहब कि इतना प्रेशर था कि उनका ख्याल था कि मैं अब पब्लिक में जाके इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस मजहब। उन्हीं के घरों पे जब हुए हमले तो अच्छा उन्होंने क्या कहा कि एक तो कहा हमारे मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने कि ये रेड लाइन है जुडिशरी, दूसरा एक ये भी इसमें रिमार्क्स आए और ये भी बात हुई मीडिया पे कि फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब कहते हैं कि इस बंदे ने गलत किया है, तो कोई एक इमरान खान साहब का फॉलोअर उठकर तो कोई नुकसान ना हो, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पहुंचाई। देखिए ये आपको ये 3-4 ही बंदे चाहिए होते हैं इसके अंदर, जिसमें ये नहीं होता कि मजहब का आप कोई बयान देते हैं तो कोई एक शख्स उठ के वो कुछ कर सकता है, कोई गोली चला सकता है, कोई किसी के ऊपर हमला कर सकता है। दैट्स वाई आपको वाकयात मौजूद है पाकिस्तान की तारीख में जिसमें लोगों को असैसिनेट किया गया है इन चीजों के ऊपर। सो इसलिए ये होना नहीं चाहिए। पिंडी के जलसे में एक जब वो हुआ हमारे गवर्नर का तो उनको पूछा गया कि आप कहां के, उन्होंने कहा मैंने जलसे में सुना था, उनका बयान मौजूद है। अच्छा ये हाँ, मिसाल के तौर पे कि अगर ये जो जावेद लतीफ साहब ने कोई एक बंदा ठान ले, कोई एक बंदा सोच ले कि ये बंदा ठीक कह रहा है, ये तो वाकई तूफान आ सकता है, तूफान आ सकता है, खुदा न खास्ता ये नहीं करना चाहिए। इससे किसी को हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। फैजाबाद धरने हो गए, इस हुकूमत में भी उस हुकूमत में भी किसी ने कुछ हासिल किया तो ना करें, ना करें। अल्लाह खोड़ो साहब, वी डोंट लर्न, हम नहीं सीखते। मैंने आपको जैसे सुनाया ये बयान दर बयान मौजूद है PMLN का कि मजहब को इस्तेमाल ना करें, लेकिन जब मौका आता है तो इस्तेमाल कर जाते हैं, करना चाहते हैं। क्यों? डेस्परेशन है, ये कर जाते हैं। डेस्परेशन बहुत छोटा लफ्ज है। अगर मैं कहूं कि मैं इसकी मजम्मत करता हूं वो भी एक बहुत छोटा लफ्ज है, बल्कि मैं तो कहता हूं रिलीजन कार्ड भी ये नहीं है, ये है वेपनाइजेशन ऑफ रिलीजन। और ये एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में जिसका आपको अच्छी तरह से पता है, लोगों के सर कलम किए गए हैं। डेस्परेशन यार ये तो इंतहाई एक गिरी हुई हरकत है। लेट्स कॉल अ स्पेड। ये पागलपन है। और ये आप उस मुल्क में कर रहे हो जिसमें मशाल खान भी इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात पे कत्ल हुए, प्रियंका कुमारा, अभी जिक्र हो रहा था कि असैसिनेशंस हुई हैं, सलमान तासीर। यार अभी मैं गारंटी आपको दे सकता हूं कि अगर आप 10 लोगों को इकट्ठा करो ना, कि रैंडम पोलिंग करें, आप उनसे पूछेंगे यार इसको मारना जायज था, आधे से ज्यादा कहेंगे कि जी बिल्कुल जायज था। आप उनसे पूछे क्यों,
کسی کو نہیں پتا. سنی سنائی بات پر بندے کو قتل کر دیا اور لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہار پہنا رہے ہوتے ہیں آپ کو, آپ کے وہ مزار بن رہے ہوتے ہیں. تو نو وی ڈونٹ لرن. اور میں تو ایکچولی مجھے تو اب میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ سارے سیاستدانوں کو مستقل اپوزیشن میں ہی رکھنا چاہیے, کیونکہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا تو بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں نا کاشف بھائی. ہیومن رائٹس آپ کو یاد آ جاتی ہیں, آپ کو فریڈم آف میڈیا, آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن یاد آ جاتا ہے, آپ کو کانسٹیٹیوشن یاد آ جاتی ہے, اور آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یار نہیں یار یہ ریلیجن کارڈ, ویپنائزیشن آف ریلیجن بہت بری بات ہے, ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. لیکن یار یہ دیکھ لیں آپ, اور اب دیکھو اگین دیکھیں, اب یہاں ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ کوئی ایک پہ تنقید کرو گے وہ کہیں گے کہ اچھا تو جب 1985 میں اس نے یہ کہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے, رائٹ. دیکھو ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. لیکن یہاں دس از واٹ اباؤٹزم آف پاکستانی پالیٹکس ہے نا, واٹ اباؤٹزم آف پاکستانی پالیٹکس, واٹ اباؤٹزم آف پاکستانی پالیٹکس, کہ آپ کو کچھ جواب دے, اس نے تو یہ کیا, وہ بھی غلط ہے. اور یہ تو جی 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 نہیں, اب دیکھیں اب یہاں پر تو یار باقاعدہ آپ کے لیے پی ٹی وی کی ریسورسز یوز کی ہے نا. آئی مین دیکھو ہر جو بندہ آتا ہے نا, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں نا ریڈ لائنز کی, یار یہ لائن تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کوئی 100 کلومیٹر پیچھے چھوڑ دی تھی کب کی. اور یہ جو ریڈ لائن ہے نا, یہ جو ویپنائزیشن آف ریلیجن والی, یہ ریڈ ہے خون والا ریڈ. لٹرلی لوگوں کو ذبح کر کے ہم نے یہ لائن بنائی ہے, اور اس لائن کو بھی آپ کراس کرتے جا رہے ہیں. اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے جی, کہ دیکھیں زیادہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی 10,000 لوگوں کا ہجوم آئے. اٹ ٹیکس ون گائے ود اے گن یا اے نائف یا اے بوم. اور یار احسن اقبال کے ساتھ جو ہوا تھا ہم نے دیکھا تھا, وہ اس وقت بھی یہ برا تھا, ابھی بھی یہ برا ہے, سلمان تاثیر کے وقت میں بھی برا تھا, اور کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھنا. اور آپ دیکھیں گے کاشف, کیونکہ آپ کو پتا ہے یار دنیا گول ہے. ہاں آج یہ پاور میں ہے, کل پاور میں نہیں ہوں گے, اللہ جانتا ہے کون ہوگا, شاید خان صاحب ہو. یہی پیٹرن آپ کا ریپیٹ ہوگا, کیونکہ اب چیزیں نا, مطلب یہ تو میں تو ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دین کے دکاندار ہیں, یہ تو پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ اس میں سب شامل ہے نا, دیٹس دا ورسٹ پارٹ. دنیا کا سب سے آسان کام ہے پاکستان میں, اگر آپ نے کسی کو مروانا ہو نا, آپ اس کے اوپر صرف جھوٹی گستاخی کا الزام لگا دو, کسی نے نہیں پوچھنا, پوری بستیاں جل جاتی ہیں, اور پھر بعد میں پتہ لگتا ہے اچھا یار غلطی ہو گئی ہمارے سے, سوری. اور اس کی سزا بھی نہیں ہے نا, آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے. جب آسیہ بی بی کا کیس ہوا تھا تو اس میں جو چیف جسٹس صاحب تھے, انہوں نے باقاعدہ لکھا تھا کہ حالانکہ جن لوگوں نے جھوٹی گواہی دی ہے ہم ان پر مقدمہ چلا سکتے ہیں, وی ول ناٹ ڈو اٹ ڈیو ٹو دا سینسٹیوٹی آف دا کیس. یہ صورتحال ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم ایک بند گلی میں ہی ہیں, اور ہم اس بند گلی میں ہی آگے پیچھے اندھیرے میں نا بند گلی میں بھٹکتے رہیں گے. بند گلی میں کیریکٹرز بدل جاتے ہیں, بند گلی نہیں بدلتی. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی یہ بھی ریالٹی ہے. سر کاظمی صاحب, مسئلہ یہ ہے